1 मिनिट लागतं यूट्यूबवर. आतां आमच्या वांगडा लिया रॉड्रिगीस आहा आनी तशेंच एडवोकेट शैलेश गांवस आहा. लिया कितें सांगूंक सोदता स्पेशली फ्रॉम GMCन जे इन्सिडंट घडलेले आहा, जे आमचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचे स्टेटमेंट आनी डॉक्टरांचे कितें हें जालां पळय तेजेर कितें सांगूंक सोदताली तुमी? पळय, जें कितें विश्वजीत सरान केलां तें हांव जाल्यार सारकें आसा म्हणटा. कारण 30 आतां ह्या वर्साक 3 वर्सां जातलीं. 30th जून 2022 म्हज्या घोवाक अटेम्प्ट टू मर्डर बाय डॉक्टर एल्डन डिसोजा. डॉक्टर एल्डन डिसोजा इज अ हेल्थ डॉक्टर. तेन्ना म्हज्या घोवाक GMCन एडमीट केल्लो आनी तो अनकॉन्शियस स्टेटार आसलो आनी GMCन ताका 24 hours टायम दिल्लो. पूण 5th जुलय 2022 at 3:15 PM म्हाका फोर्सफुल्ली ताका इन अ अनकॉन्शियस स्टेट डिस्चार्ज दिली. आनी त्याच वेळार हांव इतलें प्लेड केल्लें कित्याक नेक्स्ट डे सान गव्हर्मेंटान रेनी हॉलिडे डिक्लेअर केल्ली 2 days. पूण तें म्हजें प्लेड तेणी आयकनासतना आनी होच डॉक्टर रुद्रेश कुटीकर अलॉंग विथ डॉक्टर शशांक आनी डॉक्टर बांदेकर तांच्या फुडल्यान हें जाल्ली गजाल. आनी म्हाका ह्या डॉक्टर रुद्रेशान टॉर्चर हॅरेसमेंट केल्लो. जर तर तूं ताका आयज डिस्चार्ज करून व्हरना जाल्यार राती कितें जालें जाल्यार वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल म्हूण हीं उतरां. आनी डॉक्टर शशांकान आनी म्हाका म्हजी मिस्टराची हॉस्पिटल फायल पर्यंत रिटर्न करूंक ना. ओन्ली ऑन डिस्चार्ज पेपर डॉक्टर शशांकान सायन मारून म्हाका थंय नोट घातलो टू गेट एडमिटेड टू लोकल नियरबाय हॉस्पिटल म्हणून. जाल्यार म्हाका एक सांगात तुमी, हो डॉक्टर सारको आसा असो बायल मनशाक आपल्या घोवाक घेवन इतल्या गंभीर परिस्थितीर आसतना तो असो हॅरेसमेंट दिता तें आमी मानून स्विकारपाचें? आमी सामान्य मनशांनी डॉक्टर हॅरेसमेंट करता तेन्ना कितें करपाचें? डॉक्टर देवाच्या स्वतेक देव म्हणटात, हांव तें मानता. पूण अशें डॉक्टर हॅरेसमेंट करता तेन्ना कितें? जाल्यार खंय तरी तुमचे कडेन GMC डॉक्टरान सारकें वागूं ना. म्हजे लागीं बरोवन डिस्चार्ज पेपर आसा. एक असल्या कामाक डॉक्टर आमचो सर विश्वजितान केलां तें सारकें आसा. तो एक आमकां असल्या सामान्य मनशाक न्याय दिवंक सोदता. जाल्यार आनी एक सांगात म्हाका, जेन्ना कोवीड आयिल्लें COVID-19 तेन्ना लोक विश्वजितान व्हेंटिलेटर नात, कोण ऑक्सिजन ना तेन्ना त्या विश्वजिताक कित्याक ब्लेम करताले? तेन्ना डिना फुड्यान कित्याक वचनासले? डिनाचें नांव केन्ना खंयच्याय एक रिपोर्टार येयलां? आतांच कित्याक तो डीन लागता? ह्याच हेका तो हेल्थ मिनिस्टर म्हूण कित्याक ताका तो एक हें दिला घेतात? ते कसलेंय जावं, एक टूथपेस्ट जावं, च्या सगळ्याक आतां टॅक्स लागता. ते टॅक्साचे पयशे सगळ्यांचे एक भिकाऱ्याचे पर्यंत ते टॅक्साच्या पयशांचेर ते कोण फुकट काम करना. म्हणजे खंय तरी मिनिस्टरांचो भंय आशिल्लो डॉक्टरांचेर की गरीब लोकांक सारको ट्रिटमेंट मेळचो म्हणून, आनी तेणी तो डिसिजन घेतलो. येस, करेक्ट. आनी दॅट इज द करेक्ट वे. ही बॉडी मारल्या ती ताणें सारकी मारल्या. जशे परेन आमचो सर्गेस्त पारेकर बाई खंयच्याय एक ऑफिसांत वचून तो आपूण टायमार येवपाक जाय म्हूण तो एक मोठवे चेड्डेन देखून तो स्कुलांनी जावं गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचून बसतालो, तशें एक छाबू कशें मारून ताणें आतां दाखयल्लें. डॉक्टरांची दादागिरी जाल्ली ती कमी जाल्ली. येस. आनी ताणें जरी तर आपल्या हेजेर रावलो सारको असोच करून रावलो जाल्यार सगळे जाग्यार पडटले आनी सगळे आपल्या लोकां कडेन सामान्य मनशा कडेन वागपाक देखून ते फुडें सरचे ना.
आतां गोंया भितर जे हेल्थ फेसिलिटी जाला मेन म्हणल्यार GMC भितर तेजे भितर कितें म्हणटा तुमी विश्वजिताक? विश्वजितान हें सगळें केलां, तितलें सारकें केलां. आतां पळय हालींच हिंगा ते GMCन म्हज्या घोवाक ट्रिटमेंट दिनात म्हणून ताका हांवें फक्त हेल्थ कार्ड हेजें डिसेबल कार्ड रिन्यू करपाक म्हूण ताका हांवें मडगांव व्हेल्लो. थंय तसो तो डॉक्टर नायक ताणें तशेंच आख्खो आदेसभर म्हणटात तशें ताका नाका जाल्लो एक पायल उबें रावन आनी कितें नाका जाल्लो उपरांत तो 10-15 दीस मागीर आनीक सारको दुयेंत पडलो. पूण ताका डिसेबल कार्ड रिन्यू करून दिवंक ना ताणें अशें फायल मेजाचेर मारून गेलो तो. असल्या डॉक्टरांक फायदो ना दवरून. जे गरिबां खातीर ना त्या गरिबांक कॅर करनात. आतां कितें म्हणटात ते VIP ट्रिटमेंट ना. VIP ट्रिटमेंट खंयसरूय आसना. तुमकां जर खंयसरूय येता VIP ट्रिटमेंट फक्त तूं एक आतां कॅज्युअलिटीन तूं लायनीक रावलो जायशी भितरल्यान तीच तेंचे स्टाफां येतलीं भितरल्यान त्यो फायल्यो लोटोवंक आपलो मनीस ताका पयलो घे म्हण. नंबर कोण काडूंक रेडी आसना. ते जावं सेक्युरिटी जावं ते सर्वंट्स कोण आसा तितले आपल्यो फायल्यो भितर पयल्यो लोटोवंक येतले. जावं त्या मिनिस्टरांची वो हेंची चेंबरांतली 1 वा 2 येतले VIP ट्रीट. पूण हेच तांचे स्टाफ आसात त्या डॉक्टरांचे आनी त्योच फायल्यो पयल्यो वयतल्यो. आयज GMCचो फायदो कोण घेता दिसता तुमकां? GMCचो फायदो आमच्या कसल्या सामान्य मनशाक नाच. इवन ह्यो आतां आमच्यो स्किमी पळय आसात त्यो आमच्या एका लोकांक नाच. मॅडम तुम्ही म्हटलें की तुमचो हजबंड एडमीट आसलो हॉस्पिटलांत. Yes. आनी खंयचो डॉक्टर ट्रिटमेंट करतालो हेजो आनी खंयच्या डॉक्टरान तुमची फायल उडयली? मेन डॉक्टर आहलो डॉक्टर शशांक आनी तेजो एसिस्टंट आहलो डॉक्टर रुद्रेश कुटीकर. आतां प्रेजेंट जो आसा तो येस आतां प्रेझंट इश्यू चलता तो. म्हणजे तेजे इवन तेजे तेणी रिपोर्ट्स अशे चेंज केल्ले ताका शुगर डायबेटिक्स ताका सुबेज आसली पूण ताका नॉर्मल म्हूण ताका बरोवन दवरलें तेणी फायलीचेर. म्हणून तेणी म्हाका तेजे एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट देखून दिवंक ना. आयज आनी आयज सगळें तेजें पळय इतलें कंडिशन बस जालां तें म्हणल्यार ह्या GMCच्या डॉक्टरांक लागून. आनी हांव देवाक आयज पर्यंत हांव आर्गां दितां देवान सदांच आमच्या डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोचे आत आशिर्वादांनी भरून दवरचे. कित्याक तसले डॉक्टर म्हणटात ते आसूंक जाय. आतां हे जे आमच्या गोंयांत डॉक्टरांचें प्रकरण आसलें 3 दीस कितें चल्ले येस आनी आयच्या तारखेन गोंयच्या CMान ते थंड केले. येस तर तेजेर तुमकां कितें म्हणणें दिसता? थंड केलें म्हणजे कितें CMान तांकां असलें वॉर्निंग दिवंक जाय आसलें. जर तुमी कोणूय आतां पेशंटाक देखून तुमी अशें इल ट्रीट केले जाल्यार तुमकां डायरेक्ट सस्पेन्शन देखून टर्मिनेट. CM सुद्दां एक डॉक्टर आसा तर तुमी ते कशें पळयता? CM डॉक्टर आसा बट ही इज नॉट प्रॅक्टिसींग. ही इज एट प्रेझंट ही इज अ पॉलिटिशियन. सो एकूच प्रश्न म्हाजो लास्ट तुमकां की जेन्ना आतां 3 दिसाचो हो प्रोटेस्ट जालो जाल्यार जे OPDीक जे पेशंट येवपाचे आसले तांकां OPDीन तापासूं ना. जे कॅज्युअलिटीन येताले पेशंट ते थंय दोतोर ना. वॉर्डान आसपाक जाय दोतोर थंय दोतोर ना जाल्यार हितून हॅरेसमेंट कोणाक? ज्या कोण त्या आतां 3 दिसांक त्या रुटीन एका ड्युटीक आसले त्यांची आतां सद्याक तेणी 3 दिसांची सॅलरीच डिडक्ट करून उडोवपाची. सॅलरी डिडक्ट इज द सोल्युशन. सॅलरी म्हणजे दुसरे फावटी ते कितें असली आंदोलनां करपाक फाटीं रावतले आपले सॅलरी डिडक्ट जाता म्हूण. मॅडम आनी एक प्रश्न आसलेलो. एक आनीक इशू जो हायलायट जाता म्हणटा तर एक पेशंट 100 दिसांनी मेवला म्हणून. या तेजे बद्दल कितें उलयता? अशें जर आतां असली परिस्थिती जायत्यो हांवें एक्सपिरियन्स केल्ल्यो आसात GMCन.
जर त्या पेशंटा फुड्यान आतां कोणूच ना जाल्यार तो मेलो देखून जाल्यार ते व्हरून अशेंच डस्टबिनान देखून उडोवन दवरतात. असलें देखून हांवें कोविडाच्या टायमार देखून एक्सपिरियन्स्ड आसा. हांव कोविडाच्या टायमार थंय 7 दीस आनी 6 रात्यो रावन हांवें सगळें एक्सपिरियन्स केल्लें आसा तें. आमचे मायक कशें तेणी रॉंग रिपोर्ट करून रॉंग डोस दिवन देखून ती कशी आमकां ना जाल्या ती आयज पर्यंत सगळें म्हाका म्हज्या दोळ्या फुड्यांत येता. आयज तुमी जी प्रेस आपयल्या तितून गोंयच्या सीएमाक आनी जो हेल्थ मिनिस्टर आहा विश्वजीत राणे कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमी? हांव सांगूंक सोदतां जें विश्वजीत सरान केलां तेका आमच्या सीएमान सपोर्ट करचो आनी त्याच हेचेर मुद्द्याचेर विश्वजीत सरान रावचो आनी अशेंच करून जेन्ना कोण पडे कितें म्हणटात ते आमचे वायट करतात त्या डॉक्टर जावं नर्स जावं खंयचे दुसऱ्या ऑफिसांनी देखून अशें सारकें काम करना तांकां हें न्ही सस्पेन्शन न्ही टर्मिनेट करपाचें चडपाचें खंयचेंय जावं तें ट्रान्सपोर्ट जावं ना जाल्यार आनीक टावन एंड प्लॅनिंग जावं फॉरेस्ट जावं खंयच्या हेचेर खुर्चेचेर आसा ते गव्हर्मेंटाचे कित्याक त्या ड्युटेक त्या मिनिस्टर ना जाल्यार नाका. तुम्ही कितें म्हणटा की अंदाज जो प्रकरण जाला जे जशें आतां लियान सांगलें जो प्रकार तेज्या बरोबर घडलो आनी स्पेशली ह्याच जो रुद्रेश हा डॉक्टर ताणें केलो तोंडार फायल मारली म्हणजे हो दोतोर स्वताक समजता कोण. आयज डॉक्टराचें काम कितें तुमी जेन्ना दोतोरी पेशा घेतलो पळय तेन्ना तुमी शपथ घेतात की आमी कितें आसूं लास्ट मुमेंट पर्यंत लास्ट सेकंड पासून आमी पेशंटाचो जो जीव आहा ते वाचयतले. ही शपथ विसरून तुमी रस्त्यार येयले आनी जे घडलें लोकां बरोबर जे तुमी केलां तेजो न्याय तुमच्या वांगडा कोणी करपाचो. आयज हांव इवन कालू उलयलां आयज परत उलयतां आनी तूंय आसा म्हाज्या बरोबर. जेन्ना म्हाका एडमीट केल्लो तेन्ना हेंची उतरां सांगता तुमकां हांव. अरे मरा रे त्यो खाटी तरी आमकां फ्री गावतल्यो. असल्या दोतोरांक बरोबर लिया उलयलें टर्मिनेट करून उडोवपाचें. अरे तुमची लायकी ना दोतोर म्हणून घेवपाची. कित्याक जे भोगता अरे मुद्दम ज्यो बायल्यो ज्यो प्रेग्नंट आसता पळय गुरुवार ते वॉर्डान वचून पळय तेंच्या बरोबर हालत तेंची कशी आसता ती आनी हे वागतान कशें ते तेंच्या बरोबर ती ह्युमिनिटी ती मनीसपण जे थोडे लोक वचून बॉब मारताले पळय हांगा GMC कडेन वचून ह्या दोतोरांनी केलें हें लिया बाय बरोबर हें मनीसपण. म्हाका सांग रॉंग रिपोर्ट बरयलो मुगो. अरे डायबिटीज खंय 400 वयर आशिल्ली तो दोतोर बरोवन दिता नॉर्मल म्हणून. कसलो दोतोर हो कोणी आनी कित्याक हेची माफी मागची. आयज आमच्या गोंयकाराक हो जो मारून उडोवपाचो प्रयत्न करता एका दोतोर म्हणपाचो काय कोण म्हणपाचो. आयज हें जें कितें घडटा पळय आनी ह्या घडणुके खातीर जर विश्वजितान हो जो स्टेप घेतला हो लेट मनोहर पर्रीकारानूय घेतलेलो रायट तुजें सारकें. तो धाकटे चेड्डे सुद्दां सकाळीं वचून चॅक करतलो तेन्ना सस्पेंड करतालो. अँड दॅट इज ओनली अ सोल्युशन फॉर सच कायंड ऑफ थिंग. हांव तेंय म्हणना की ओनली मेडिकल म्हणून तूं फॉरेस्टानूच तेच कर TCPनूच तेच कर. आयज प्रमोद सावंताकूय सांगता हांव तुज्या डिपार्टमेंटानूच तूं हेच कर. सगळ्यांक अक्कल लागून एकूच दा वन एग्जाम्पल फॉर एंटायर स्टेट अँड फिनिश इट ऑफ. काबार चल एक अशें एग्जाम्पल सेटअप तूं गावलो तूं करिना सस्पेंड न्हू आतां तुजें लियान सांगला टर्मिनेट. कारण अशें प्रोटेस्ट करून तुमी तुमच्यो मागण्यो पुऱ्यो करतले. आज ते म्हणटा कितें मिडिया येवंक शकना. मिडिया अरे जरी मिडिया नाशिल्ली तर गोंयान घडटा कितें तें आमकां कोणाक कळचेंच नाशिल्लें. सो वाय मिडिया इज बँड. आयज म्हजे प्रश्न आसा मिडियाचेर कित्याक बँड. मिडिया येवंक शकना अशें खंय प्रोविजन आसा खंयच्या कोर्टान दिलां हें.
सांगू सोदता तुमकां की तेन्ना जे मिडिया आसा गव्हर्मेंट ऑफिसान वचूं शकता पण तुमकां क्लियर करूंक सोदता की तेन्ना मेडिकल केन्ना जाता GMC असलो पार्ट जालो अरे ऑपरेशन थिएटरान वच म्हटलं कोणी हांवें कॅज्युलिटीन बी आमी कोण वचना रे अरे ते भायल्या लोकांकूच भितर वचपाक गावना हांव ते एक्सेप्ट करता न्ही हे आमकां खबर आहा तूं स्पेशली एक्टींग करपाची गरज नासलेली न्हू थंय तर तूं तें उलयता जाल्यार पळय मातशें यो आयज ह्या बायलेक जो त्रास जाला ह्या डॉक्टरां खातीर हेज्या खातीर CM ह्या डॉक्टरांचेर कितें एक्शन घेता आयज म्हजो प्रश्न हे बायलेकूय भरपूर त्रास जाला हिच्या घोवाक भरपूर त्रास जाला फायल तोंडार मारली काडून तुज्या आं तर हे बायले बरोबर न्याय कोण दिता हिका न्याय दिवपाक फुडें सरलेलो विश्वजीत राणे न्याय दिवपाक विश्वजीत राणे फुडें सरलेलो प्रमोद सावंत हिका आतां कसो न्याय दितलो हे म्हाका क्लेरिफाय कर जर त्यांच्या बरोबर अन्याय जाता आणि तू जर वयता तर गोंयकारा बरोबर अन्याय जाता तर हे बायलेक सपोर्ट करपाक विश्वजीत राणे येतलो काय प्रमोद सावंत येतलो हे म्हाकाय पळोवपाक जाय ओके त्यांनी आता दोतोरांचो डिमांड आसा की तेन्ना तो CM ते खुर्चीचेर बसला जाल्यार विश्वजीत येवन थंय सॉरी मागपाची गरज आसा बसून तूं म्हाका गरज दिसना हांव म्हणटा कितें तें लेटस्ट ते मागीरचे सोड सॉरीचे मागीर पळोवया हे बायले बरोबर त्या डॉक्टरान जो अन्याय केला हेजेर कितें उलयता प्रमोद सावंत हें सांग म्हाका तूं बींग अ चीफ मिनिस्टर आयज हो प्रश्न विचारता हांव आयज हो सगळ्या गोंयकारांक विचारता ह्या आमच्या गोंयकाराक आनी तेज्या ते बायलेक आनी तेज्या घोवाक ह्या दोतोरान खंय त्रास केला एबे एविडन्स आसा स्वता ते उलयता मिडिया मुखार उलयता तर असल्या दोतोरांक हो CM आतां कितें करतलो म्हाका सांग थंय तूं तांकां वाचोवपाक गेलो आतां हे बायलेक त्रासांनी घालपाक गेल्लो हे दोतोरा बरोबर विश्वजीत राणे कितें करतलो आयज हे प्रश्न म्हाका जाय आय एम नॉट हियर टू सपोर्ट एनीवन माय कॉज इज ओनली वन माझ्या गोंयकाराक त्रास केला माझ्या गोंयकाराक तेंच्यांनी फालतूपणा करून दाखयला हे गोंयकार हे रस्त्या वयले सुणे न्ही हे दोतोरांक सांगूंक सोदता हांव आमी आसा हेंच्या बरोबर आनी आमी तो पर्यंत तुमकां सपोर्ट करचे ना जो पर्यंत तुमी तुमची वागणूक जी आहा पळय ही मनीसपणाची गोंयकारांक दाखोवचे ना सतयता पळय रे कशें ते वचोन ते दोतोरांचो आनी एक डिमांड आसा की VIP कल्चर तुमकां नाका म्हणटा ते भितर जाल्यार ते तेजेर कितें म्हणटा VIP कल्पनाचें हांव काय उलयना ते म्हाका काय उलोवपाक जाय म्हाजे प्रश्न एकूच आसा तेंच्या बरोबर जर अन्याय जाला तर हे लिया रॉड्रिगीस आसा हेज्या बरोबरूय ह्या दोतोरान अन्याय केला हेजेर दोतोर प्रमोद सावंत कितें उलयता इतकेंच म्हाका जाय विश्वजीत आमकां न्याय दिता काय प्रमोद न्याय दिता तेज्या म्हणण्या प्रमाणे विश्वजितान न्याय दिलेलो आसा प्रमोद दिवपाक शकता हो म्हजो प्रश्न सर म्हजो आनी एक प्रश्न आसा आयज जो कॉल ऑफ केलो जो डॉक्टरांचो प्रोटेस्ट आसलो तो आयज गोंयच्या CMान बंद केलो तर आयकपाक येयला की अंडर प्रेशरान बंद जाला म्हणून ते तुमी कशें पळयता तो प्रेशरान बंद जावं जावं आनी कितून बंद जावं कशें आहा जर दोतोर सगळे हेजेर येयले प्रोटेस्टाचेर येयले से आय एम नॉट ब्लेमिंग एंटायर डॉक्टर टीम GMCन खुबशे बरे दोतोर आसा जेन्ना हांव एडमीट आशिल्लो पळय म्हाका पळोवपाक खुबशे बरे दोतोर आशिल्ले आनी थोडे वायटूय आशिल्ले हेजो अर्थ अशें न्हू की आमी सगल्यांकूच गाडी सोंसले जे वायट आसा पळय तांकां भायर काड म्हणटा हांव आनी तुवें आतां म्हटलां तें पळय कितें आसा जेन्ना प्रोटेस्टाक तुमी येयले कळ्ळें तुका आनी तुमी थंय बसले आनी ते जर कॅज्युलिटीन किंवा वॉर्डान जर कोण मेल्लो किंवा कोणाक जर कितें जाल्लें हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवपाचो दोतोरांनी हें चिंतपाक जाय न्ही दोतोरांनी कोणाक सपोर्ट करपाक जाय एक बरो मनीस आसा जो देव म्हणून लोकांचो जीव वाचयता समजलें लिया रॉड्रिगीसाच्या घोवाचो जीव घेवपा पर्यंत जो प्रयत्न जालो हेज्या सपोर्टान हे दोतोर येयले हे म्हाका खूब वायट दिसलें कित्याक हे म्हाजे गोंयकार आनी हांव परतूय उलयतां हांव गोंयकारांच्या सदांच सपोर्टान आसा तेजो स्टेटमेंट आयकला तुमी म्हणल्यार ते डिसिजन घेतले सारकें एब्सोल्युटली तेणी हांव म्हणटा हें कंटिन्यू कर हांव सपोर्ट करता हे कंटिन्यू कर हेंकां कोणाकूच सोडूंक जायना नॉट ओन्ली इन GMC फॉरेस्टानूय तेच कर TCPन तेच कर पुलीस डिपार्टमेंटान तें कर जितकी डिपार्टमेंटां एक्झिस्टींग आसा गोंयांत सगल्यांक एकूच एग्जाम्पल तूं सारकें करना यू आर गॉन यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम युअर सर्वीस चल एक एग्जाम्पल सेटअप करया 2025 सरकारान हो एक एग्जाम्पल सेटअप करचो जो गोंयकारांक न्याय दितलो जो लिया सारक्या लोकांक न्याय दितलो कितके तरी लोक आसा जे आयज रडटात म्हाका न्याय मेळोंक ना तुका न्याय मेळोंक ना हो एक न्याय जावं न्ही हांव हॅपी चल सर म्हजो आनी एक क्वेश्चन जेन्ना प्रोटेस्ट चालू आसलो जेन्ना एक डॉक्टर प्रेसाक सांगतालो की तेंच्यांनी कोविडान खुबश्या लोकांक खातीर स्ट्रगल केले ओवर टायम केले
ते तुमी कशें पळयता? पण कितें जाणा मरे, तूं दोतोर म्हटलें काय तें तुजें काम, ते तूं गांवार घालनाका हांवें हें केलें तें तुज्या कडेन जायना, तूं रिजायन दी घरा बस. तुका आमी सांगलेलो कामाक वच म्हणून थंय, तूं आमचेर उपकार करपाक गेल्लो आनी पगार घेयना, फुकट करता तूं. गव्हर्मेंट सर्वंट पगार घेयना, आर यू वर्किंग फ्री? दुसरी गजाल, दोतोर म्हणून शपथ कित्याक घेतली तर तुवें? लोकांचो जीव वाचसर आपूण रावतलो बी म्हणून घेवंक जायना आसली. आनी एक लास्ट प्रश्न, एक इन्सिडेंट जो घडला पळय तो लियाक सांगलेलें मी आतां. 100 दिसांनी एक पेशंट गावलो. आनी तें उलया मरे, ह्या दोतोरांक खबरूच ना खंय गेलो तो. आनी तुमी स्ट्रायकाक वयता, लज दिसना रे तुमकां? तुमचे कडेन तुमचें काम सारकें जायना मरे. तें काम करपाक पयलीं शिका आनी मागीर तुमचेर अन्याय जालो म्हणून रस्त्यार येया. नाजाल्यार ट्रेनिंग घेया, किंवा लिया सारके जे लोक आसा पळय हांकां पयलीं न्याय दिया. आनी हेच्या बरोबर जे घडलां पळय, हें आनी कितकेशा लोकां बरोबर घडलां. अरे तूं कमेंट वाच मरे, येता ते पळय मरे, हे दोतोरा बद्दल लोकांचो व्यू कितें आसा तो राक्षस जावन पडलेले आसा मरे. हेच्या बरोबर जी घडणूक घडली ही राक्षसी घडणूक. हेका मनीसपण म्हणिना आमी. जी लिया बरोबर घडलें हेका राक्षसू घडणूक म्हणटा. आनी हेच्या बरोबर पयरूं आसलो हांव, आयज परतूय आसा आनी प्रत्येक गोंयकारा बरोबर आसतलो जेज्या वांगडा अन्याय घडटलो. सर तुमकां दिसता विश्वजिताक जो मिनिस्टर आहा ताका कोणी तरी प्रेशर करून हें सगळें प्रकरण घडयलें आनी सोंपयलें अशें? म्हाका दिसना. विश्वजितान चुकी मागप वचोन हेच्या सारकी गजाल दुसरी हाडची ना. तर म्हाजें एक सजेशन आहा, तेणी माफी मागची न्हू. कांयच चुकीचें घडोवंक ना, माफी मागच्यो न्हू. जशें लिया बरोबर घडलां पळय, हें जर आमी ध्यानान दवरलें तर विश्वजितान सारकें केलां, माफी मागपाची गरज ना. आनी जर हांकां माफी जाय, स्टाफ चेंज करा, अख्खो टर्मिनेट करा, दुसरो स्टाफ. कितके दोतोर घडला गोंयांत, आत्तां लियान सांगलें. कोणाक तरी बाबडे बऱ्या लोकांक काम गावतलें, कित्याक रे कोणाचें घेवन बसपाक जाय? बाकीचे कशें करता तुमी? जेन्ना तुमी राव सांगता बसीकाराची परमिटां कॅन्सल केली मरे, गदंबात हाडया म्हणून, तेन्ना ते गोंयकार दिसूंक ना तुमकां? अशें करा मरे, हांकांय उडया, दुसऱ्यांक घेया. काबार इश्यू काबार, सगळे जाण आपापलें काम वेवस्थीत करतले. ही फकाणां जाली. गोंयकारांचो जीव म्हणजे सवाय पडलेलो आसा, तेज्या बद्दल उलया मरे, तेज्या खातीर भायर येया मरे. कोण येता? गोंयकारां खातीर कोण येता? गजाली उलयता. थँक्यू. जाय.